On peut commencer. Parfait. Alors d'abord, peut-être remercier-le de nous recevoir. C'est très généreux de sa part. Прежде всего, хотели поблагодарить вас за то, что вы согласились встретиться с нами. Ну, тут не стоит благодарности, и я с удовольствием с гостями из Франции встречаюсь. Это не такие уж частые гости. Des Français, des gens venus de France. Alors, ça n'arrive pas tous les jours et donc on apprécie ces moments. А русские, они давно уже к Франции особое отношение имеют. Alors les relations des Russes avec la France sont un peu spéciales, spécifiques. Et donc justement, c'est pour essayer d'améliorer ces relations que j'ai créé donc cette bourse pour amener de jeunes Français en Russie et découvrir la société. Именно с целью улучшить эти отношения мною была создана вот такая стипендия, Pour emmener ces jeunes Français en Russie. которая позволяет привозить сюда молодежь французскую. Et la faire découvrir la Russie de l'intérieur, en rencontrant de l'économie, de la politique, du religieux, enfin tous les domaines de la Russie moderne. И такие поездки предусматривают встречи с представителями экономических сообществ, религиозных, коммерческих, чтобы узнать страну изнутри. Donc voilà, on va se présenter brièvement. Donc je m'appelle Romain Métivé. Разрешите представить, меня зовут Роман Métivé, Роман Métivé. Donc je suis le fondateur de la Bourse de Gaulle et économiste de profession. Я экономист, и вот я создал вот эту стипендию de Gaulle. Да, de Gaulle. Donc Шарль де Голль. Charles de Gaulle. Которая носит имя Шарля де Голля, в честь Шарля де Голля. Je m'appelle Eric Richard Mose, j'ai 26 ans, я 26. Работаю политикой, je suis politique. École de sciences politiques? Non, j'ai fait une business school et j'ai étudié en échange un an à МГУ, à ВШБ, Высшая школа бизнеса. Вот Эрик, ему 26 лет, он уже год проучился в МГУ, он изучает политические науки. Et aujourd'hui, je suis conseiller régional dans la région Hauts-de-France, à Lille. И является членом совета города Лиль, conseiller municipal, Régional, то есть региона. Он уже заседает в совете региона столицы Лиль. Это север Франции, Pas-de-Calais. Oui, c'est ça. Et avec Nord-Pas-de-Calais. Et avec la Picardie maintenant. Picardie. Politiquement, mon parti défend l'indépendance de la France et le fait de travailler avec le monde entier, notamment avec la Russie. И партия, интересы, которые я представляю в нашем регионе, имеет программу дружить со всеми, развивать отношения со всеми странами, в том числе и с Россией. Alexandre Moustapha, j'ai 28 ans, je suis consultant en stratégie et je suis vice-président d'une association qui s'appelle le Cercle Pouchkine, qui cherche à développer les relations entre la France et la Russie. Мустафа, ему 28 лет, он является вице-президентом ассоциации молодежи le Jardin Pouchkine, le Cercle Pouchkine. Эта ассоциация называется «Кружок Пушкина». И у него задача тоже развивать отношения, développer des relations. Entre la France et la Russie, sur le plan politique, économique et religieux également. Развивать отношения с Россией по всем направлениям: экономика, религия и так далее. Catherine Gauthier, je suis philosophe de formation, aujourd'hui salariée dans une banque en France, et j'ai cofondé une association qui s'appelle les Europes orientales et qui a pour but de faire connaître les Balkans, toute la région balkanique au public francophone. Карин Готье,
Она в данный момент работает в банке, но тоже создала, vous avez fondé cette association? Кофонды. Но вместе с другими людьми создала тоже ассоциацию, qui s'appelle Europe orientale. Le port. Oui, то есть то, что находится восточнее Европы. Значит, это Россия. Восточнее Европы находится Сибирь. Но это дальше, еще дальше. Да, я в курсе. И развиваются отношения с Востоком, с странами, с балканскими странами, и то, что восточнее. Ясно. Donc Benjamin Blanchard, je suis juriste de formation et je suis directeur de l'association que j'ai fondée aussi qui s'appelle SOS Chrétiens d'Orient. Est, ouest? Non, SOS. Ah, S-E-S. Chrétiens d'Orient. Chrétiens d'Orient. Ils travaillent en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en Égypte et au Pakistan. Господин Бланшар по образованию юрист. Он основал ассоциацию, которая называется СОС «Христиане, восточные христиане». И он имеет дело с христианами, которые живут в разных странах, в Сирии, Ирак, Египет. En fait, nous sommes la seule association, en tout cas jusqu'à récemment, nous étions la seule association française et d'Europe occidentale à travailler en Syrie notamment. И мы единственная вот ассоциация в Западной Европе, которая вот имеет связи, в частности, в Сирии, с христианами, которые живут в Сирии. Et en France, j'ai été beaucoup investi dans la lutte médiatique, puisque notamment avec la création d'un observatoire des journalistes pour voir qui ils étaient et ce qu'ils écrivaient. Et également un concours annuel où on remettait des prix pour les meilleurs menteurs chez les journalistes. Les meilleurs menteurs. C'est un gros travail. И вот во Франции он занимается тем, что отслеживает информацию, которую дают журналисты в органах печати и прочих, да, и определяет, до какой степени эта информация правдива, сколько там правды, сколько там лжи. Это очень большая работа, и даже он создал премию лучшему вруну среди журналистов. Большая премия? C'est un grand montant de ce prix, de cette prime. Oui, c'était parodique, bien sûr. Ну, это, конечно, такая юмористическая, как пародийная. Жаль. C'est dommage. Et sinon, je suis aussi investi en France dans la défense de la musique liturgique latine. И во Франции я также занимался проблемой сохранения литургии на латинском языке. Ну и как удалось? Vous avez réussi? Dans notre église, on travaille, on ne chante que de la musique latine traditionnelle et aussi de la polyphonie de tous les siècles jusqu'à aujourd'hui, en respectant les canons en vigueur. В нашей церкви, в нашем храме мы добились того, что эта литургия читается по латыни, что исполняются произведения, музыкальные произведения предыдущих, несовременные, да, предыдущих эпох. И вот это, сохраняем вот этот принцип полифонии, который классический. Quand on voyage en Europe, Вся парохия
придерживается сторонников Монсеньора Лефевра, да? Donc il y a des partisans de Simone Lefebvre. Monseigneur Lefebvre. En France? Oui, Нет, Dans ton église. ваш. dans votre église. Juridiquement, c'est autre chose. Но не с точки зрения юридической. C'est l'archidiocèse de Paris. C'est le diocèse de Paris. Donc votre église, c'est diocèse de Paris. Потому что это парижская епархия, которой принадлежит церковь господин Блан. И поэтому там другое администрирование. Да, я в курсе дела. On a chanté en Europe des liturgies qui n'avaient plus été chantées depuis 5 siècles à peu près, notamment en Espagne ou en Italie. И вот мы исполняем в Европе, вот в Испании, в Италии литургии, которые не исполнялись уже 5 веков. Григорианский хорал? C'est la chorale grégorienne. Voilà. Да. Очень интересно. И очень красиво. Et c'est très beau, ça doit être très beau. J'espère. Moi, je m'appelle Olivier Farjac, je suis journaliste. J'essaie de ne pas trop mentir pour éviter d'avoir le prix du grand menteur. Ah, vous avez obtenu ce prix. Pas encore. J'y travaille. Et journaliste, excusez-moi, vous vous appelez Olivier. Olivier. Оливье журналист. Он очень прикладывает большие усилия, чтобы получить премию. Но пока не успешно, да? Mais pour le moment, vous n'en avez pas. Работает над этим. Et je suis président d'une association qui s'appelle Village Karéni, qui œuvre en Birmanie auprès d'une ethnie. On vient en aide auprès des populations chrétiennes et des locales. Et votre association s'appelle Village Karéni. Village Karéni. C'est le nom d'une ethnie en fait, d'une population locale. Et c'est en France? Non, c'est en Birmanie. En Birmanie. En Birмании. И Оливье, он возглавляет ассоциацию, которая называется «Деревня», которая находится в Бирме. Да? Вот, и это единственная такого рода ассоциация, которая вот имеет отношение там, в Юго-Восточной Азии, да, в Бирме. Et vous faites quoi là? Les activités sont pas... Oui, les activités. On vient en aide à l'évêché. On mène des projets à l'école et des projets disons, éducatifs. Ну и там основная деятельность – это образовательные проекты и сельскохозяйственные проекты, поскольку это деревня. Donc Fabrice Sarlin, j'habite depuis 3 ans à Moscou. Fabrice живет уже в Москве 3 года. Je suis père de 7 enfants, bientôt 8. Он отец 7 детей, и скоро у него будет 8-й. Je dis ça parce que je suis je travaille beaucoup pour tout ce qui touche la défense de la famille, la défense de la vie. И его деятельность направлена на защиту семьи, на укрепление семьи. Notamment avec mon ami Alexei Komov. Вместе с его другом Алексеем Комов. Алексей Комов. C'est bien. À cette occasion, j'ai eu l'occasion donc de rencontrer le père Dimitri Smirnov plusieurs fois. И именно благодаря Алексею Комову мне удалось с вами встретиться несколько раз. Donc j'appartiens pas à proprement parler à la Fondation de Gaulle, mais j'ai trouvé en fait l'idée excellente et donc voilà, je suis ici parce que j'aide mon ami Romain à développer cette idée
d'amitié entre la France et la Russie que je trouve très intéressant. Хотя я сам как бы не связан вот с этим фондом де Голля, но я очень поддерживаю его деятельность и вместе с Роменом тоже участвую и считаю, что это очень правильно развивать вот такие отношения с другими странами. А от кого вы защищаете семью? Et vous défendez la famille contre quel malheur? Essentiellement, on va dire, pour faire court et synthétique, les fondations Soros et le lobby LGBT. Fondation Soros et le lobby LGBT. Ну вот фонд Сороса, у них есть специальная программа Soros et encore, vous avez dit? Le lobby LGBT. 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 Et еще, c'est une association? Oui, c'est pas qu'une association, c'est devenu une idéologie maintenant. Mais c'est le rassemblement en fait des gays, lesbiennes, bi, trans. Всех не перечислите, это надо до вечера. ЛГБТ – это организация, которая защищает интересы меньшинств, сексуальных меньшинств и все. И... Мне это известно. Ой, я предполагаю. Дело в том, что я тоже у нас в церкви занимаюсь проблемой защиты семьи. C'est que dans notre église orthodoxe, je m'occupe aussi de ce problème, défendre la famille. Je sais. Я знаю. Поэтому... Comment va ce combat en Russie? Comment ça se passe en Russie? Pour défendre la famille, je ne suis pas prête à vous fournir des renseignements. Oui. И вопрос, который волнует Ромена, это как вот ваша деятельность и как вам удается защищать интересы семьи. Очень плохо. Ça ne va pas bien. Потому что нам приходится сражаться с государством. Parce qu'il faut faire le combat contre l'État. А у нас государство мощнее, чем церковь. Et notre État est plus puissant que l'Église. И среди чиновников не так много людей, которые поддерживают такой христианский уклад. Et parmi les fonctionnaires, il n'y a pas beaucoup de gens, ils ne sont pas nombreux, qui soutiennent justement la morale chrétienne dans ce domaine. Mais est-ce que l'État a des actions pour attaquer la famille? Le gouvernement a-t-il des actions pour attaquer la famille? И что у правительства программа, которая может повредить семье? Скорее, это не то, что прям программа вреда. Есть, конечно, элементы, но, например, у нас в стране аборты делают бесплатно. Поэтому даже попытка из социального страхования убрать аборты нам пока не удалось. Ce n'est pas directement pour attaquer, mais il y a des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre. Par exemple, interruption volontaire de la grossesse. C'est depuis qui est gratuite en Russie. Et l'Église fait tout pour changer la situation, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de terrain gagné. Я знаю, что во многих странах такая же ситуация, но хотелось бы, чтобы, платя налоги, ты не платил за убийство своих сограждан. Mais je vois la chose comme que si on paye des impôts, ce n'est pas pour tuer
les bébés donc, qui doivent apparaître. Et donc, voilà. Ну и потом через всяких европейских лобби, которые влияют на наших чиновников, которым вечно не хватает денег, и они исподволь проводят программы, аналогичные европейским. Et malheureusement, il y a le lobby européen qui mène la politique soutenue par nos fonctionnaires qui manquent toujours d'argent et qui tiennent à suivre le chemin proposé par certains lobbies européens. Отбирают детей у бедных семей. Puis il y a les cas où on enlève les enfants des familles pauvres. Вот, ну, всякие такого подобного рода гадости. Если мы узнаем или к нам обращаются люди за помощью, удается нам отстоять. Alors il y a des mauvais actes, des mauvaises actions de ce côté-là. Si les gens s'adressent à nous, nous faisons tout pour les aider et on réussit à les aider. Ну, те люди, которые социально не способны как-то сопротивляться государству и даже не знают, куда обратиться, то они, конечно, становятся такими жертвами. Mais il y a une partie de la population socialement faible qui ne sont pas informés et qui ne savent pas que faire et ils deviennent victimes de cette situation. Так что я думаю, у нас общие такие задачи могут быть. Je trouve qu'il y a des objectifs communs. Il est possible que nous ayons les enjeux communs. Est-ce que dans votre combat pour défendre la famille, vous avez des collaborations avec les autres églises orthodoxes en dehors de la Russie et voire avec les autres églises? Вот в вашей борьбе у вас есть какие-то связи, сотрудничество с другими христианскими церквями? Есть, конечно. У меня хорошие отношения с епископом, который занимается в Ватикане такой же проблемой. Он итальянец из братства Святого Эгидио. J'ai certaines relations, par exemple, avec un évêque du Vatican. Il est italien et il s'occupe du même problème au Vatican. Et vous connaissez qu'il y a une association spéciale qui s'appelle... Как называется это? Это комиссия. Une commission. При папе. И он занимается du pape de Rome, этой тоже проблемой защиты семьи. De ce problème défense de la famille. Это такая организация, она в Риме возникла, и он был настоятелем храма, где это братство имело свои корни, и его посвятили в епископы, и он стал возглавлять эту тему. Parce qu'avant, il était un prêtre, un curé qui, dans une cathédrale, dans une église. Après, il a reçu ce titre d'évêque et il a commencé ce travail quand il était encore sur le terrain, dans sa cathédrale, l'église. Et maintenant, il continue la même activité déjà au niveau plus haut.
Est-ce que le Père peut nous aussi nous présenter succinctement l'importance de l'Église dans la Russie actuelle, quel rôle il voit pour l'Église orthodoxe en Russie et comment elle a réussi à se reconstruire après la chute de l'Union soviétique? Очень было бы интересно, если бы вы сочли возможным рассказать о роли православной церкви в России, о том, как она изменилась после перестройки и как вы это оцениваете. Роль оцениваю так, она стала заметной. Je dois dire que ce rôle est devenu très voyant. Alors, vraiment, il y a des signes qui se voient. И, конечно, постоянное строительство храмов. Alors, tout le temps, il y a des églises qui sont construites, nouvelles églises. В Москве 30 лет назад было около 40 храмов, а сейчас их более 700. Il y a 30 ans, à Moscou, il y avait 40 églises en activité. Aujourd'hui, elles sont plus de 700. За последние 5 лет построено 75 совершенно новых храмов в том месте, где их никогда не было. En 5 ans, en 5 dernières années, on a construit 75 nouvelles églises dans les lieux où les églises n'existaient pas avant. Церковь получила свободу, и такая свобода, которая в церкви не была никогда со времен крещения Руси. L'Église a obtenu des libertés qu'elle n'avait jamais depuis le moment du baptême de la Russie au christianisme. Мы вот только сейчас начинаем привыкать к этой атмосфере. Это очень непривычно. Aujourd'hui, qu'on prenne l'habitude de s'habituer à cette nouvelle situation, parce que c'est inhabituel et donc ça change et bon, pour ce changement, il faut s'habituer à ça. Патриарх имеет возможность доступа и к президенту, и к премьер-министру. Alors le patriarche, il a un accès facile, il peut contacter facilement le Premier ministre, le président. Вот. А сейчас даже в самом государстве возникла новая инициатива. Министр обороны решил строить храм, главный храм вооруженных сил. И президент в этом принимает участие, а патриарх освящает. То есть уже инициатива от государства. Обычно государство откликалось на инициативу церкви. Ну, какой-нибудь исторически важный храм помочь в реставрации, и государство шло навстречу. А тут само государство. Et je constate des nouvelles initiatives qui viennent de la part de l'État dans notre pays. Par exemple, le ministre de la Défense nationale a proposé, donc c'était son projet, le projet de son ministère, de construire une grande cathédrale pour les forces armées, pour l'armée. Et donc, ils vont financer ça. Et cette initiative ne venait pas de la part de l'Église elle-même, mais de l'État. Et le président de la Russie a soutenu cette idée. Et il a dit qu'on va le faire. Et cette initiative, évidemment, peut-être une des premières, mais très importante pour la suite. Восстановлено и действует уже больше половины
тех монастырей, которые были в Российской империи. Et on peut dire que presque la moitié des monastères qui existaient sous le régime du tsar sont déjà en activité, ont été restaurés et ils fonctionnent. Il y a des moines? И там есть монахи. Разумеется. Для монастыря важны монахи, а уже все остальное это потом. Parce que pour le monastère, l'essentiel c'est avoir des moines et le reste va plus tard. Очень интересно. 70 с лишним лет молодежи внушали, что никакого Бога нет, а когда давление прекратилось, все пошли в монахи, молодежь. Очень много мужчин, женщин. Et c'est une situation qui peut paraître un peu bizarre, que pendant 70 ans, on disait à nos jeunes que le Dieu n'existe pas, et maintenant, quand la situation a changé, il y a beaucoup de jeunes qui vont s'installer dans des monastères, les jeunes moines, devenir moines. Самый большой монастырь, в нем более 400 монахинь. Это единственный на земном шаре такой большой. Это женский. Женский, да. Il y a le plus grand couvent des femmes, ici en Russie, le plus grand peut-être dans le monde, où il y a 400 religieuses. 400. Ну, даже побольше, я точно не помню. Давно там не был, поэтому. Il y a longtemps que j'ai visité ce couvent, c'est pourquoi le... Ну и, конечно, восстанавливается с большим трудом, и реформа проходит церковного образования. Et bien sûr, un problème très important, c'est la réforme de l'enseignement. Половину учебных заведений, которые были до революции, они восстановлены. L'enseignement des saintes écritures. Et donc, on a pu remettre en place la moitié de ces écoles, mais pas plus. Поэтому вот этот период, 25-летний последний, он был очень такой плодовитый. Donc on peut dire que ces dernières 25 années ont été très fructueuses pour l'Église orthodoxe. Ну и произошла очень важная реформа. У нас вместо 90 епископов теперь 350. Et une autre réforme très importante, avant on avait 90 évêques, aujourd'hui il y en a 350. Епископы появляются теперь там, где их не видели никогда. Alors ça permet aux évêques d'apparaître dans les lieux où on ne les avait jamais vus. Так что церковь развивается. Alors vous voyez, donc vous pouvez constater le développement de notre Église. Ну и также миссия, священников стали пускать на телевидение. У церкви теперь 2 телевизионных канала. Et aussi, l'Église a 2 chaînes de télévision. Вот, круглосуточные. Qui fonctionnent 24 heures sur 24. И, в общем, тоже они свою такую работу делают. Там тоже трудится много молодежи. Ils ont une mission très importante. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent pour ces chaînes. Конечно, атеисты редко, но попадаются в России. Такие есть экзотические персонажи. Но в целом народ очень к церкви относится с большим пиететом. Il faut dire qu'il y a encore des athées
en Russie, des personnages curieux, mais la plupart de la population a une confiance à l'Église orthodoxe. Как-то даже если кто индифферентен, он обычно этим не бравирует. Et même si on est plutôt indifférent à la foi chrétienne, orthodoxe, alors on ne le fait pas voir, on garde ça sous silence, plus ou moins. Поэтому атмосфера в церкви такая, и вокруг церкви такая доброжелательная. C'est pourquoi il y a une situation de bienveillance dans l'Église et autour de l'Église. Ну, само государство, оно такое, к сожалению, вот педагоги – это очень такой консервативный слой. И поэтому, ну, они больше советские, чем русские. Et si nous parlons des enseignants, ils sont plutôt soviétiques que russes. Ils ne sont pas très... Ils sont plutôt rigides pour vraiment changer un tout petit peu leur mentalité. Надо их 40 лет водить по пустыне, тогда что-то изменится. Évidemment, il faut 40 ans au moins pour traverser le désert, pour qu'ils changent leur mentalité. Comment se passent les relations avec les autres principales religions de la Russie? Est-ce qu'ils coopèrent par exemple sur les questions de famille? Est-ce qu'il y a des passerelles, voilà, ou est-ce qu'ils sont en compétition parfois, j'imagine, dans certaines régions? И хотелось бы узнать, как происходит сотрудничество православной церкви с другими конфессиями на территории России. Как вот даже в частности насчет защиты семьи, интересов семьи. На территории России после распада Советского Союза совершенно нет епархий католических. Потому что они все ушли вместе с теми республиками, где католики присутствуют. Это Прибалтика, Казахстан. Вот. Поэтому у нас католик – это экзотика. Catholiques ne se retrouvent plus ici parce que ces églises catholiques se trouvaient sur le territoire qui ne fait plus partie de la Russie. Alors c'était à l'ouest, surtout à l'ouest, dans la partie ouest. Но те храмы, которые были, они восстановлены, и там приезжают иностранные гости, они всегда могут присутствовать на мессе, разные языки используются, испанский, польский. Mais les cathédrales qui n'ont pas été détruites, ceux qui sont restés, alors s'il y a lieu de faire une messe, alors c'est possible. Il y a les gens qui viennent d'Espagne, par exemple, ou d'Italie, et qui peuvent faire une messe catholique dans cette maison de Dieu. Вот, а так, ну, когда-то 100 лет назад у нас в русской армии служили офицеры и католики, и лютеране, и все, и мусульмане. Вот. А сейчас Россия превратилась в моноконфессиональную страну. Avant, dans l'armée du tsar, dans l'armée russe, 86% русских. Il y avait beaucoup de protestants, catholiques, d'autres représentants d'autres confessions. Aujourd'hui, c'est plutôt la présence des orthodoxes, 86% d'orthodoxes dans l'armée russe. У нас даже иудеев
Ну, те, которые зарегистрировались в синагоге, их всего там 250 тысяч. Officiellement, même pour les juifs, officiellement, le chiffre enregistré dans les synagogues, c'est 250 000 croyants. Те, которые, ну, религиозные евреи. Nous parlons des juifs religieux. А 100 лет назад 4/5 всего еврейства жили в России. Et avant la Révolution, donc 4/5 des juifs habitaient le territoire de la Russie tsariste. Ну, вот такая картина религиозная. C'est ça, donc l'image de la Russie donc sous l'angle religieux. Ma question concernait aussi les relations des orthodoxes avec l'islam, qui est la deuxième religion de Russie, avec lesquelles en Occident on peut parfois avoir des problèmes, ce qui ne semble pas être vraiment le cas en Russie. Donc, quelles sont les relations qu'il entretient avec А что вы можете сказать об исламе, о тех, кто исповедует ислам и живет на территории Российской Федерации? Могу сказать немало. J'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet d'islam. За этими людьми будущее Европы. Alors, l'avenir de l'Europe appartient à ces gens-là. Через 20 лет Франция, Англия, Германия будут исламскими странами. Dans 20 ans, А через 30 лет и Россия тоже. plusieurs pays d'Europe seront des pays de l'islam. А какие страны вы сказали? Франция? Первая Франция, Et la première sera la France. потом Великобритания. Et puis la Grande-Bretagne. Уже в прошлом году среди рожденных младенцев мужского пола чаще всего встречалось имя Мухаммед. L'année dernière, parmi les nouveau-nés, il y avait le plus souvent le prénom Mohamed. Да. А 3 года назад сначала был Джейкоб, а Мухаммед был на втором месте, теперь на первом. Et il y a 3 ans, au premier rang se trouvait Jacob. Et Mohamed, deuxième rang. По-французски Жак. Jacques. Да. Et donc, voilà, ça change comme ça. Поэтому у нас тоже мусульманское население растет. La population musulmane augmente. Вот, они, мусульмане, им не надо защищать семью. В мусульманских республиках нету детских домов. Alors, les gens qui confessent l'islam, alors ils sont très grands partisans de la famille. C'est pas la peine de défendre la famille. Il n'y a pas d'orphelinat dans ces pays. On ne refuse pas d'enfants. Мусульманские мужчины, в отличие от бывших христианских, они воспитывают своих детей. Alors, parce que dans les familles d'islam, les hommes participent beaucoup à l'éducation des enfants, à l'éducation religieuse également, pas comme dans les familles russes où les hommes s'écartent un tout petit peu des problèmes de l'éducation. Вот, поэтому за исламом будущее. C'est pourquoi je dis que l'avenir appartient à l'islam. 100 лет назад в России средняя семья имела 8 детей. Il y a 100 ans, une famille moyenne en Russie avait 8 enfants. А сейчас такая рождаемость у нас только в мусульманских краях. Et aujourd'hui, on peut parler de ce taux de natalité uniquement dans les régions musulmanes. А крещенные люди
и мужчины, и женщины, они от детей предохраняются как от бандитов. Et tandis que les chrétiens, les Russes christianisés, alors ils se protègent des enfants comme si c'était des bandits. Поэтому тут без калькулятора можно посчитать, когда это настанет. Alors vous voyez que si on fait la calcul mathématique, on peut voir déjà, d'après ces chiffres, d'après cette tendance, à quel résultat on va arriver. Европу и Россию ждет участь Византии. Et donc c'est le destin, le sort de la Byzance qui attend de l'Europe. C'est-à-dire envahissement par des musulmans. Из Нотр-Дам де Пари хорошая будет мечеть. Et donc, vous voyez que la cathédrale de Notre-Dame de Paris peut faire une mosquée exemplaire. Quelle image! У меня много среди мусульман друзей. J'ai des amis parmi les musulmans. Вот, поэтому я очень хорошо осведомлен, как идут дела. Renseigné de ce qui se passe dans les cercles islamiques, dans les milieux islamiques. Конечно, мне жалко ту цивилизацию, которую наш народ построил за 1000 лет. Bien sûr, j'ai du chagrin à constater cette situation et j'ai beaucoup de pitié pour la civilisation et beaucoup de chagrin pour la civilisation que notre peuple a construit pendant plus de 1000 ans. Но современному христианству ничего нельзя предложить исламу, кроме ЛГБТ. Malheureusement, les chrétiens n'ont rien à proposer à l'islam que LGBT. Где европейские рыцари? Où sont les chevaliers européens? Где гальский петух? Où est le coq gaulois? И главное, если мы бы вот сегодня все договорились, больше никто не делает абортов, никто не бросает жен, воспитывать своих детей, а уже по времени мы не успеем. Et même si aujourd'hui on tombe d'accord sur la défense de l'interruption volontaire de la grossesse, même si on change la situation, les hommes commencent à participer à l'éducation des enfants, le divorce est suspendu, etc. C'est déjà trop tard pour changer la situation. On n'a pas assez de temps. Pessimiste. Немножко пессимистично. Ну, я же бываю в Турции. Mais je visite aussi la Turquie. И я знаю историю Византии. Et je connais bien l'histoire de Byzance. Очень подробно изучал. J'ai étudié Это был tous les détails. центр европейской культуры. C'était le centre de la culture européenne. Архитектура, музыка, военное дело, ювелирное искусство, иконопись, скульптура. Все это было. В Византии даже изобрели орган, который сейчас пользуется западный мир. Qui a donné au monde beaucoup de choses, donc beaucoup de peinture, architecture, même instruments de musique comme orgue est venu de Byzance. И вот уже 500 лет там просто базар. Et depuis 500 ans, c'est un marché колхозien. Все от Византии осталось несколько храмов. Il ne reste que quelques temples И развалины городов.
et les ruines des villes. Qu'est-ce qu'il pense de l'Église catholique et plus particulièrement du pape, qui semble d'une certaine manière accompagner cette décadence? Что вы думаете вот по поводу роли в этой ситуации католической церкви и папы римского и вот каких-то усилий, чтобы этого не произошло? Но дело в том, что папа тоже находится в системе политкорректности. Le problème, c'est que le pape de Rome doit suivre les règles de la politique correcte. Я надеялся на папу Бенедикта. J'espérais que le pape Bénédicte Я читал его две книги и puisse changer la situation. J'ai lu 2 livres qu'il avait écrits. обрадовался, что вот такой христиански настроенный богослов теперь во главе Римской церкви, но вот он ушел в отставку. Et donc je pensais que ce théologue éminent, avec des idées que je partage, pourrait changer la situation, mais il a pris sa démission. Папа Франциск, он такой занимает позицию, как бы кого не обидеть. Et le pape François, alors sa position est de ne pas nuire à quelqu'un, donc de ne pas faire de mal aux autres. Он сумеет что-то сделать, и он уже человек пожилой, ему просто не хватит времени. Et il est peu probable qu'il puisse changer la situation. Et puis, c'est une personne âgée. Il n'a pas beaucoup de temps devant lui pour ses actions. J'ai participé à 2 audiences. Je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, ses discours. Je l'ai très bien vu. C'est une personne très agréable à communiquer. Je ne peux pas lui donner de leçons. Mais je pense que l'Europe doit s'éveiller. Но, к сожалению, любовь к деньгам больше, чем ко Христу. Mais je constate que l'amour pour l'argent dépasse celui du Christ. А мусульмане готовы умирать за Аллаха. Et les musulmans, ils sont prêts à mourir pour Allah. Поэтому у них преимущество теперь. Alors vous voyez qu'ils ont une certaine priorité. А первые христиане с радостью умирали за Христа. Et les premiers chrétiens mouraient avec plaisir pour le Christ. Et enseignant, en tant qu'évêque, comment vous vivez les difficultés actuelles entre l'Église de Russie et le patriarcat œcuménique? И вот вы, как епископ, как вы видите la différence entre Non, les difficultés. Как вы видите Я не епископ, я кюре. Я говорю, я не епископ, я кюре. Curé, Да. Archiprêtre, Maybe. hiérarque, Alors, en tant que prêtre, comment vous vivez les difficultés? архипретр, le premier prêtre. Интересуют те трудности, которые сейчас у нас с патриархом Константинопольским, вот эта ситуация с разрывом отношений. Ну, с другой стороны, сам стамбульский патриарх, он все сделал для этого разрыва. Alors je dois dire que le patriarche de Istanbul a fait tout pour que cette scission ait lieu.
Также тут играла роль денег большая, потому что мы видим, что происходит в политике. C'est aussi Он un grand rôle. подневольный человек, его патриархат получает содержание от Госдепа США. Alors, vous voyez, c'est toujours l'histoire de l'argent. Alors, ce patriarche, il dépend financièrement beaucoup du département d'État des États-Unis parce qu'il faut de l'argent pour... Америка спит и видит уничтожить Россию, но, конечно, это для них невозможно, поэтому делают постоянно гадости. И нам очень прискорбно, что и Франция, и Германия, и Англия в этом участвуют. C'est la politique des États-Unis qui est fondée aussi sur les intérêts financiers et qui essaie les derniers temps de faire des obstacles, de nuire à la Russie, donc à sa politique dans le monde. Et nous regrettons beaucoup que certains pays d'Europe, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne soutiennent cette politique des États-Unis anti-russe. Мы все равно всех победим. Mais je suis sûre que la victoire serait à notre rendez-vous. Мы победили монголов, победили шведов, nous avons vaincu les победили Mongols, французов, nous avons vaincu погубили les Suédois, германцев. les Allemands Если надо будет Америку, et les Français aussi. пусть попробуют. Alors il faut qu'ils Мы essayent. привыкли жить бедно. Nous avons l'habitude de vivre d'une façon assez pauvre. Когда я был главным капелланом, капелланы других стран, потому что мы встречались ежегодно на конференциях, спрашивали, откуда вы берете солдат, которые согласны бесплатно умирать? Alors quand j'étais grand capellan, et je participais à des réunions des autres capellans d'autres pays, ils me posaient la question, où trouvez-vous des soldats qui sont d'accord pour mourir gratuitement, sans être payés pour ça? Вот, поэтому для нас Родина, Церковь – это совсем не пустой звук. C'est pourquoi il faut que vous compreniez que pour les Russes, l'Église, la patrie, ce ne sont pas des grands mots seulement. И никакие любители денег, как стамбульский патриарх, он не может ничему помешать, только делать гадости. Et donc, en parlant du patriarche de Constantinople qui adore l'argent et qui est prêt à tout faire pour être payé, alors ce n'est pas le cas de la Russie. Мы досконально знаем до персон, кто организовал нашу революцию 17 года. Мы досконально знаем, откуда идут все ниточки, как они были связаны с теми, кто пришел к власти. Nous connaissons tous les détails concernant la révolte de 1917, qui et comment a fait cette révolution, comment on a gagné. Et nous connaissons très bien où il faut trouver des pistes et des racines de ces personnages historiques. Вот, а сейчас мы живем в такое время, когда вообще все маски сняты. Et aujourd'hui, nous traversons la période où il n'y a plus de masques. Alors, Трамп такой откровенный человек. alors, par exemple, le président Trump, il est tellement sincère. Вся политика, она открыта. La politique est très ouverte, très voyante, donc on peut voir tout ce qui se passe. Берут каску, красят ее в белый цвет.
После этого эти люди берут заряды химические, относят, а потом обвиняют Асада, а потом бомбят. On prend la Ну, это же couleur- всем de все la понятно. couleur blanche, Все такая халтура. on fait de la peinture et après on accuse Assad des actes de mauvaise volonté. Alors c'est tellement clair, voyant, et donc on ne peut tromper personne avec ces trucs. Поэтому сейчас жить очень просто. Aujourd'hui, il est facile de vivre. Все ясно. Tout est clair. При советской власти у нас были какие-то иллюзии. Alors, sous les soviets, on avait des illusions. Насчет там других стран, On avait des illusions европейской, sur d'autres американской, pays, sur les политики, pays там européens, sur какие-то les надежды. États-Unis. А сейчас все так ясно, просто, и стало легко спать. Et aujourd'hui, tout est clair. Et donc, il est beaucoup plus facile de s'endormir. Il n'y a pas de secret. И когда Христос уже никому не нужен, ты чувствуешь с Ним особую близость. Et au moment où je constate qu'on n'a pas plus de grands, on n'a pas plus de grands besoins du Christ, alors je me sens plus calme. И поэтому как-то вера возрастает, Et la foi augmente. что очень отрадно. Et ça me réjouit beaucoup. Comment réagissent les églises sœurs, les autres églises orthodoxes, comment réagissent-elles dans cette crise? Est-ce qu'il y a des soutiens qui arrivent à l'église russe, par exemple de l'Antioche, de Serbie? А как реагируют другие православные церкви в Сербии, там, в других странах вот на эту ситуацию конфликтную, которая создалась у русской православной? Конфликта, как бы нет. Мы же не можем сказать, что между антилопой и львом конфликт. Alors on ne peut pas parler d'un vrai conflit parce que il n'y a pas de conflit entre une antilope et un lion. Также и здесь нет конфликта. Pas de conflit. Есть люди, которые при власти в разных государствах. Il y a les gens qui tiennent И у них le есть pouvoir dans les pays différents. денежные интересы. Et il y a des intérêts pécuniaires. И они действуют, исходя из этих денежных интересов. Et ce sont ces intérêts qui guident leurs activités, leurs actions. Я не знаю, есть ли у французов такая поговорка: кто платит, тот и заказывает музыку. Est-ce qu'il y a en français un dicton, celui qui paye commande la musique? Ну вот здесь Америка платит, она заказывает музыку. Хоть патриарху стамбульскому, хоть Макрону. L'Amérique paye la musique du patriarche. Но что Макрон понимает в том, что происходит в Et Сирии? même de Macron. Qu'est-ce que Macron peut comprendre dans la situation? Молодой syrienne? парень случайно стал президентом. И вот просто ему звонят, говорит, вот давай посылай свои самолеты и бомби там то-то и то-то. Ну, C'est un jeune homme qui est devenu président de la République française et donc qui est obligé d'obéir à certains coups de fil qui lui dit d'envoyer telle ou telle armée, tel ou tel avion. имитация политической деятельности. C'est une imitation des activités politiques. Так что и здесь Сербия на стороне России. Alors la Serbie nous soutient.
Там Болгария против. Bulgarie est contre. Contre la Russie? Против России. Ну, конечно. Хотя, если бы не Россия, то они бы продолжали быть бы турками. Mais vous devez comprendre que c'était la Russie qui Они воевали на les a стороне, aidés à sauver на стороне Гитлера. turcs. Так что все заранее известно, кто будет за, кто против. Et donc on comprend déjà assez bien qui sera pour et qui sera contre dans cette situation. Поэтому нам можно надеяться только на Господа Бога и на самих себя. Et vraiment, nous pouvons seulement trouver, nous pouvons nous sauver en croyant au Dieu et à nous-mêmes. Большинство православных церквей, естественно, осудили эти акции стамбульского патриарха. La plupart des églises orthodoxes ont condamné les décisions du patriarche de Istanbul. Как если бы папа Франциск отменил бы целибат, его бы, так сказать, осудили большинство французских католиков. Vous comprenez que si, par exemple, le pape François annulait le célibat, alors il serait blâmé par la plupart des catholiques. Ну, это тоже вот придумал такую схему, которая, ну, вопреки всем канонам. Даже Папа Римский и то осудил. Même le pape de Rome a blâmé la politique du patriarche de Istanbul, de Constantinople, parce qu'il a inventé un schéma vraiment, он придумал схему. Ну, схему, каким образом ему захватить часть церкви. Alors c'était le programme conçu à l'avance, comment obtenir plus de pouvoir dans certains domaines des Потому что dans une partie des весь диоцез Константинополя, он умещается на волейбольной площадке. Parce que tout le diocèse de Constantinople, géographiquement, n'est plus grand que le champ de foot, le terrain de foot. Это совершенно искусственная структура. C'est une structure artificielle. А вся паства Константинополя, она в Америке и в Канаде. Et la paroisse se trouve au Canada et aux États-Unis. Если он такой бы был борец за единство православия, то он бы заметил, что у нас в Америке 13 православных церквей. Ну, поезжай в Вашингтон и объедини всех. Alors, si vraiment il pensait à l'union des églises, à l'unité de l'Église, il devait savoir que nous avons 13 églises orthodoxes sur le continent américain. Et donc, il faut les réunir, il faut réunir toutes ces églises. Но Госдепартамент рад, что церквей 13, потому что тут действует закон Макиавелли. Разделяй и властвуй. А здесь другое. Здесь нужно Украину отрывать от России. Mais le département d'État des États-Unis est plutôt content qu'il y ait 13 églises. Et c'est, si vous voulez, c'est comme dans les ouvrages de Machiavelli, que maintenant il n'a plus d'énergie pour séparer l'église ukrainienne de l'église orthodoxe russe. Alors séparation, c'est leur politique. Не грустите, все хорошо. Ne soyez pas tellement triste. Врата ада церковь не одолеют. Alors,
l'Église ne pourrait pas vaincre. Христос победил мир. Le Christ a gagné, donc c'est sa victoire.